Atake, binigay kay Pan. Try for two. Logo, this strong rebound. Elias binigay kay Ayok. Ayok long pass. Binigay kay Boy na Matka. Number 13. Good ball. Nakuha rebound. Gingkoto. Counted. Very good. Counted. Close to you, Pai. NBA. Tapi dito sa floor. Dati hindi ko wala gusto mo lang kasbo. Dalong katil. Pagapangan, third personal foul. Kung gusto niyo magkamedalya, dagdagan mo ng dalawa. Depensa mga utol, depensa. Depensa malupit. Depensa. Dapat tayo kay Master Vlogger. Master, meron ka na talagang medali? Wala pa. Pera kasi labas mo. Don't Talaga naman, no? Shooter. Huwag kayo magtiwala kahit na nasa malayo. Mga shooter, man-to-man, man-to-man. Ismail Tutok, maganda yung laban. Parang fair lang yan. Ganti din. Wala. Strong rebound. Last touch. Wally. Bawi! Tira! Sige, ginawa ko. Milit eh. Depensa! Ismail. Ayun. Magus. Nakuha ni number 6. Tutok. Balik! Ayun. Uy, pasa na nakalanganin mga utol. Warren. Kendi. Bawi din. Talaga naman, oo. Point. Lalabas pa eh. Timam mo. Maligo. Aras! Depensa! Reserve daw siya. Depensa. Maligo. Pagapangan. Control the ball. Binigay kay Nice! Ismail Tutok. Depensa! 3 points lang! Nice! Bamba! Nice! Sige pa! Depensa pa dyan! Sige pa! One shot! Okay, class. One shot. Ganda yan mga nakaw. Isa na lang ang timeout nyo for the third and fourth. Ganda. Ganda bro ah. Ayos yan, ayos. Nalala kayo kanina. Depensa.